Dear students, you are most welcome to my Arabic learning class. So far you have learnt 200 words of Arabic language. You have also learnt 108 types of sentences. Out of 108 type of sentences, we are going to revise only 6 type of sentences. These sentences are, we too are cook. You see, we are going to practice dual, and dual type of sentences are not found in modern languages. You will find only in ancient languages like Sanskrit. So how to express? In Arabic, the number begins from 3, and 1 and 2, the words are used. So here you see the word, we too are cooks. Nahnu tabbakhane. Nahnu tabbakhane. You too are old bakers. Antuma khabbazane qadimane. Are you two engineers? Hal antuma muhandisane. Uska jawab, yes, we too are engineers. Naam. Nahnu muhandisane. The two cooks are Indian. At-tabbakhane hindiyane. The two nurses are going to the hospital. Al-mumarridatane zahibatane ila al-mustashfa. Dear students, you might have noticed that there is no word for the two. The same noun are converted into the dual form. Zahibatane, hindiyane, tabbakhane, mumarrizatane. So these are the duals. And I sincerely hope that you must be enjoying your Arabic learning. I urge you to keep on revising the previous lessons and speak Arabic with your classmates. In this lesson, we are going to focus on nominal sentences, and we will be using sound masculine plural. So let's get started. This is the first section of this lesson, and this is meant for revision. We are going to revise 20 words, and these words are thallajatun, refrigerator; darrajatun, bicycle; darrajatun nariyatun, motorcycle; mirwahatun, fan; mukayyifun, air conditioner; sarirun, bed or cot; firashun, mattresses; arikatun, sofa; wesadatun, pillow; tabbakhun, cook; khabbazun, baker; khayyatun, tailor; sabbakun, plumber; bannaun, mason; lahamun, welder; haddadun, blacksmith; rassamun, painter; jazzarun, butcher; hallaqun, barber. You see, the first 10 letters were the name of something, like thallaja, refrigerator; darraja, bicycle, and the later 10 names were the name of the professions. Tabbakhun, cook; baker; tailor; plumber; mason, like this. So now we are going to revise from English to Arabic. I will read in English. You have to do the translation. I will pause, and then I will do Arabic translation, and at that time you can compare. Refrigerator, thallajatun; bicycle, darrajatun; motorcycle, darrajatun nariyatun; fan, mirwahatun; air conditioner, mukayyifun; cot or bed; sarirun, mattress; firashun;
sofa, arikatun, pillow, wisadatun, blanket, battaniyatun, cook, tabbaakhun, baker, khabbazun, tailor, khayyatun, plumber, sabbakun, mason, bannaun, welder, lahamun, blacksmith, haddadun, painter, rassamun, butcher, jazzarun, barber, hallaqun. My dear students, revision is very important. When we have revised these 20 words, یہ آپ کے ذہن میں بالکل آ گیا ہو گیا how to use. First we revise from Arabic, then from English. When you revise from the English, you become habitual of recollecting Arabic words from your memory. Now we are moving to the second section of this lesson, that is meant to teach new vocabularies. And in these vocabularies, I will teach you sound masculine plural. عربک میں پلورل دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک ساؤنڈ ہوتا ہے ساؤنڈ پلورل اور دوسرا ہوتا ہے بروکن پلورل. ساؤنڈ پلورل اس پلورل کو کہتے ہیں کہ جس میں سنگولر کا جو کنسٹرکشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے. آخر میں واو نون لگا دیتے ہیں یا نون لگا دیتے ہیں, اس سے ساؤنڈ میسکولین پلورل بناتے ہیں. جیسے ورڈ ہے مواطن, مواطنن, اس کا پلورل کیا ہے مواطنون. مواطن اس کے معنی کیا ہے سٹیزن. مواطنون سٹیزنز پلورل ہو گیا. اب اسپیلنگ آپ کو بتا دوں. مواطن میم کے اوپر ضمہ, واو کے اوپر فتحہ, پھر لانگ واول الف, موا, طا کے نیچے کسرہ, نون کے اوپر سکون. مواطن یہ ہوا سنگولر. اب اس سے پلورل کیا ہو رہا ہے مواطنون. مواطنون میم کے اوپر ضمہ, واو کے اوپر فتحہ, پھر لانگ واول الف, موا, طا کے نیچے کسرہ, نون کے اوپر ضمہ, واو کے اوپر سکون. مواطنو, نون کے اوپر فتحہ, مواطنون. سیکنڈ ورڈ موظفون, اس کا پلورل موظفون. موظفون موظفون اس کے معنی ہے آفیشیلز. موظف میم کے اوپر ضمہ, واو کے اوپر فتحہ, ضا کے اوپر شدہ, اس کے اوپر فتحہ, موظع, فا کے اوپر تنوین, موظفن. اب موظفن سے اس کا پلورل کیا ہے موظفون. میم کے اوپر ضمہ, واو کے اوپر فتحہ, ضا کے اوپر شدہ, اس کے اوپر فتحہ, فا کے اوپر ضمہ, واو کے اوپر سکون. موظفو, نون کے اوپر فتحہ, موظفون. تیسرا ناجحن ناجحون, ناجحن ناجحون. اب یہ ایڈجیکٹو ہے آر سکسیسفل, جس کے ساتھ آئے گا اس کے معنی کیا ہو جائے گا آر سکسیسفل. ناجحن نون کے اوپر فتحہ, الف, لانگ واول, نا, جیم کے نیچے کسرہ, ہا کے اوپر دو تنوین. ناجحن, ناجحن سے اس کا پلورل ناجحون. نون کے اوپر فتحہ, لانگ واول الف, نا, جیم کے نیچے کسرہ, ناجے, ہا کے اوپر ضمہ, واو کے اوپر سکون. ناجحو, نون کے اوپر فتحہ, ناجحون, آر سکسیسفل. چوتھا ہے فاشلن, اس کا پلورل فاشلون. فاشلن فاشلون اس کے میننگ ہے آر انسکسیسفل. پہلا جو آپ نے سیکھا ہے اس کا الٹا آر انسکسیسفل. پہلا تھا آر سکسیسفل, فاشلون آر انسکسیسفل. فاشل, فا کے اوپر فتحہ, لانگ واول الف, فا, شین کے نیچے کسرہ,
لام کے اوپر تنوین فاشلن، اس کا پلورل ہے فاشلون، فا کے اوپر فتحہ، شین کے نیچے کسرہ، لام کے اوپر ضمہ، واو کے اوپر سکون، نون کے اوپر فتحہ فاشلون۔ پانچواں ہے موجود موجودون، موجود موجودون، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے، آر پریزنٹ۔ اور دوسرا ورڈ آپ نے پڑھا ہے حاضرون، وہ بھی پلورل ہے، حاضر حاضرون، اور موجود موجودون، اس کے معنی ہیں آر پریزنٹ۔ موجود، میم کے اوپر فتحہ، واو کے اوپر سکون، مو، جیم کے اوپر ضمہ، واو کے اوپر سکون، موجو، دال کے اوپر تنوین موجودن۔ اب موجودن سنگولر ہے، اس کا پلورل کیا ہے موجودون، میم کے اوپر فتحہ، واو کے اوپر سکون مو، جیم کے اوپر ضمہ، واو کے اوپر سکون موجو، دال کے اوپر ضمہ، واو کے اوپر سکون دو، نون کے اوپر فتحہ موجودون۔ چھٹا ہے مخلصن مخلصون، آر سنسیئر یا آر لائل، یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ مخلصن مخلصون، میم کے اوپر ضمہ، خا کے اوپر سکون، لام کے نیچے کسرہ، صاد کے اوپر تنوین مخلصن، اس کا پلورل مخلصون، میم کے اوپر ضمہ، خا کے اوپر سکون، لام کے نیچے کسرہ، صاد کے اوپر ضمہ، واو کے اوپر سکون مخلصو، نون کے اوپر فتحہ مخلصون، اس کے معنی ہے اور سنسیئر اور لائل۔ ساتواں ہے مستعدن، مستعدن سنگولر ہے، مستعدون یہ اس کا پلورل ہے، مستعدون یہ اس کا پلورل ہے، اس کے معنی ہوگا آر ریڈی، آر ریڈی، کسی آر پریپیئرڈ۔ مستعدن اسپیلنگ میم کے اوپر ضمہ، سین کے اوپر سکون مس، تے کے اوپر فتحہ، عین کے نیچے کسرہ، دال کے اوپر شدہ، اس کے اوپر تنوین مستعدن، اس سے مستعدون آر ریڈی، میم کے اوپر ضمہ، سین کے اوپر سکون مس، تے کے اوپر فتحہ، عین کے نیچے کسرہ، دال کے اوپر شدہ، اس کے اوپر ضمہ مستعدو، واو لانگ واویل، مستعدو، نون کے اوپر فتحہ مستعدون، آپ کیسے پڑھیں گے مستعدن مستعدون۔ آٹھواں ہے ماہرن، اس کا پلورل ماہرون، سنگولر کیا ہے ماہرن، پلورل کیا ہے ماہرون، یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، اس کے معنی ہے آر اسکلڈ، جو بھی ناؤن آئے گا آر اسکلڈ، جب اب اس کا یوز ہوگا تو پھر اس وقت آپ کے ذہن میں میننگ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ماہرن، اس کی اسپیلنگ میم کے اوپر فتحہ، الف لانگ واویل ما، ہا کے نیچے کسرہ، را کے اوپر تنوین ماہرن، اس کا پلورل ماہرون، میم کے اوپر فتحہ، لانگ واویل الف ما، ہا کے نیچے کسرہ، را کے اوپر ضمہ، واو کے اوپر سکون ماہرو، نون کے اوپر فتحہ ماہرون، اس کے معنی کیا ہوا آر اسکلڈ۔ نواں ہے بائعن بائعون، بائعن بائعون، بائعن سنگولر، بائعون پلورل، میننگ کیا ہوگا سیلرز، بیچنے والا، سیلرز پلورل، بے کے اوپر فتحہ، اس کے بعد الف لانگ واویل با، حمزہ کے نیچے کسرہ بائع، عین کے اوپر تنوین بائعن۔ اب آپ اسپیلنگ کریں پلورل کا بائعون، با کے اوپر فتحہ، الف لانگ واویل با، حمزہ کے نیچے کسرہ بائع،
ऐन के ऊपर दम्मा, वाव के ऊपर सुकून, नून के ऊपर फतहा, बायऊना सेलर्स। 10वां वर्ड है मुश्तरिन। मुश्तरिन यह है सिंगुलर, इसका प्लूरल है मुश्तरूना। मुश्तरूना जिसके माने होता है बायर्स, परचेजर्स। सेलर्स का उल्टा। मुश्तरिन का स्पेलिंग सुने, मीम के ऊपर दम्मा, शीन के ऊपर सुकून, ता के ऊपर फतहा, रा के नीचे 2 तनवीन, मुश्तरिन। अब इससे मुश्तरूना, मीम के ऊपर दम्मा, शीन के ऊपर सुकून, ता के ऊपर फतहा, मुश्ता, रा के ऊपर दम्मा, वाव के ऊपर सुकून, ना के ऊपर फतहा, मुश्तरूना, बायर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो देखें कि उसके सिंगुलर और प्लूरल में क्या फ़र्क है। जैसे आप एक लफ्ज़ लें माहिर, माहिरूना, तो वाव नून लग गया, हर एक में वाव नून लगेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द third section of this lesson, that is a grammar. In this lesson, we are going to learn and practice one grammatical component, and that is nominal sentence, use of sound masculine plural, जिसको अरबिक में कहते हैं अल जमउल मुज़क्किरुस सालिम। जमा के माने प्लूरल, मुज़क्कर के माने होता है masculine, सालिम means sound, and sound masculine plural. For the first time, you are learning about the masculine sound plural noun. In Arabic, as I have already told you, there are basically 2 types of plural, sound plurals and broken plurals. What is the sound plural? Sound plural is the one in which the construction of the singular is not disturbed, and at the end waw noon or ya noon is added to make masculine sound masculine plural. So the sound masculine plural is formed by adding waw noon or ya noon at the end of masculine noun like tabbakhuna and tabbakhina from tabbakhun. You have already learned the word tabbakh. Tabbakh means cook. Now, this is a 4th section that is meant for the practice of sound masculine plural, yani al-jama' al-mudhakkar as-salim. And you will notice that I will use singular and then 2 form of sound plural. And here in this lesson we will use the first one, that is called the nominative, and we will leave accusative and genitive. Why I am teaching here कि जब आपको आगे चल करके ये फॉर्म मिले तो आपको कंफ्यूजन ना हो, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है। तो पहला वर्ड है तब्बाखुन, इसका प्लूरल हम क्या करते हैं तब्बाखूना तब्बाखीना, मीनिंग क्या है कुक्स। खब्बाजुन सिंगुलर, खब्बाजूना खब्बाजीना बेकर्स। तीसरा है खय्यातुन सिंगुलर, इसका प्लूरल है खय्यातूना खय्यातीना टेलर्स। चौथा वर्ड सब्बाकुन मीन्स ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल है सब्बाकूना सब्बाकीना, जिसके माने होता है प्लम्बर्स। पांचवा बन्नाउन सिंगुलर, इसका प्लूरल होगा बन्नाऊना बन्नाईना मैसन्स। अभी तक आपने नकरा पढ़ा था जिसके ऊपर, जिसको कॉमन नाउन कहते हैं और जिसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आता है। अब वही वर्ड्स हैं उसके ऊपर अलिफ लाम लगा दिए हैं जिसकी मीनिंग द बढ़ जाएगा। जैसे लहामुन से अल्लहामु, तो जब अल आया है तो आखिर से तनवीन ड्रॉप हो जाएगा। अब इससे देखिए कैसे बनेगा, अल्लहामो सिंगुलर है, प्लूरल अल्लहामूना अल्लहामीना द वेल्डर्स।
अल-हद्दादो सिंगुलर, इसका प्लूरल है अल-हद्दादूना, अल-हद्दादीना, द ब्लैक स्मिथ। अर्रस्सामो सिंगुलर, प्लूरल अर्रस्सामूना, अर्रस्सामीना, द पेंटर। अल-जज़्ज़ारो सिंगुलर, अल-जज़्ज़ारूना, अल-जज़्ज़ारीना, इसके माने द बुचर्स। अल-हल्लाको सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या है? अल-हल्लाकूना, अल-हल्लाकीना, द बार्बर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आपको चूंकि मैं साउंड मैस्कुलिन प्लूरल पढ़ा रहा था तो पहले सिंगुलर की मिसाल दिया, फिर उसके बाद दोनों प्लूरल की मिसाल दिया है। अब इसी के साथ साथ अब हम 5वें सेक्शन में पढ़ते हैं, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। पहले हमने आपको सिंगुलर सिखाया, फिर आपको जो है डुअल सिखाया, और आज मैं आपको प्लूरल सिखा दूंगा। और प्लूरल सीखने के साथ ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का पूरा फॉर्म आपके जहन में आ जाएगा। जैसे हादा, दिस, तो अब इसके से क्या बनेगा? हादा, हादाने, ये उसका डुअल हुआ। हाउलाए, इसके माने होगा दीज। फिर फेमिनिन के लिए हादही, उसका डुअल हाताने, प्लूरल हाउलाए। तो आप ऐसे कहें हादही, हाताने, हाउलाए। अब यहां हाउलाए के माने क्या है? दीज, फेमिनिन। नोट कीजिए कि मैस्कुलिन और फेमिनिन का प्लूरल एक ही आता है, दोनों का आता है हाउलाए। अब दूर के लिए ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, वो तमाम लोग। फेमिनिन के लिए तिलका, तानिका, तानिका डुअल है, उलाइका। यहां भी आप नोट करेंगे कि ये उलाइका मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों का प्लूरल है। अब नाउ वी आर मूविंग टू द 6th segment of this lesson, and that is for the practice of plural of personal pronoun। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन सिखाया था, पहले सिंगुलर सिखाया था, फिर डुअल सिखाया था, और आज उसका प्लूरल सिखा दे रहा हूं। इसके साथ साथ आपको पर्सनल प्रोनाउन का पूरा ज्ञान हो जाएगा। अना, मैं, उसका डुअल क्या होगा? वी टू, नहनो, वी ऑल, नहनो। यानी ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए डुअल और प्लूरल एक आता है। कहिए अना, अना, नहनो, नहनो। अब यू के लिए, मैस्कुलिन के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम। अब अंतुम प्लूरल है, इसके माने है यू ऑल। फेमिनिन के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, यू ऑल, फेमिनिन। और इसी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए हुआ, ही, हुमा, दे टू, हुम, दे ऑल। हुआ, हुमा, हुम। फेमिनिन के लिए हिया, हुमा, हुन्ना। तो हिया मीन्स शी, हुमा मीन्स दे टू, हुन्ना मीन्स दे ऑल, फेमिनिन। तो अब आपको पढ़ना क्या है यहां? नहनो, अंतुम, अंतुन्ना, हुम, हुन्ना। अगर आपने ये सीख लिया है, अब आइए हम उसको अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड पर्सनल प्रोनाउन इन आवर सेंटेंसेस। अगर सेंटेंस हो दीज आर सिटीजन्स, देखिए प्लूरल है, दीज आर सिटीजन्स, ये मैस्कुलिन के लिए है। तो दीज की अरबी क्या है? हाउलाए। सिटीजन्स की अरबी क्या है? मुआतिनूना। हाउलाए मुआतिनूना, दीज आर सिटीजन्स, हाउलाए मुआतिनूना। अब दोस्त के लिए दोज आर ऑफिशियल्स। सो दोस्त की अरबी क्या है? प्लूरल उलाइका। ऑफिशियल्स मुअज़्ज़फ़ूना, उलाइका मुअज़्ज़फ़ूना। अब आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहां खत्म कर रहे हैं। अब उसके बाद हम मूव कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ। जैसे कहते हैं वी आर ब्लैक स्मिथ, तो वी प्लूरल है, नहनो ब्लैक स्मिथ्स, ये भी प्लूरल है, हद्दादूना, दोनों को इकट्ठा किया, नहनो हद्दादूना। यू के लिए
سیکنڈ فارم کے لیے، میسکولن کے لیے یو آر ویلڈرس، انتم لحامون، یو کی عربی کیا ہے؟ انتم، ویلڈرس کی عربی کیا ہے؟ لحامون، ایک ساتھ جوڑیں، یو آر ویلڈرس یعنی آپ تمام لوگ ویلڈر ہیں، انتم لحامون، دے آر پینٹرس، میسکولن، دے آر ہم، پینٹرس رسامون، دیکھیے رسامون، لحامون، حدادون، یہ تمام ساؤنڈ میسکولن پلورل ہیں۔ اب اس پر کوشچن کیسے بنے گا؟ آر یو پینٹرس؟ ہل انتم رسامون؟ آپ کو پہلے بھی سکھایا گیا تھا، ہل آر سے اگر کوشچن ہو، از یا آر سے، آر یو پینٹرس؟ ہل انتم رسامون؟ جواب کیا ہے؟ یس وی آر پینٹرس، نعم نحن رسامون۔ اگر آپ کو جواب دینا ہو نہیں، نو وی آر ٹیلرس، لا نحن خیاطون۔ میں نے آپ کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کا بھی استعمال کرا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنل پروناؤن کا بھی کرا دیا۔ اب دیکھیے دونوں جو ہے پلورل ہیں، ناؤن ہیں، ایک سبجیکٹ بنے گا اور دوسرا پریڈیکیٹ بنے گا۔ جو سبجیکٹ ہے اس پر الف لام آئے گا، جیسے کہتے ہیں the cooks are ready، the cooks الطباخون are ready مستعدون، اکٹھا کریں، الطباخون مستعدون، the bakers are present، the bakers الخبازون are present موجودون، the bakers are present الخبازون موجودون، the tailors are happy، the tailors الخیاطون are happy مسرورون، ایک ساتھ the tailors are happy الخیاطون مسرورون، the plumbers are skilled، the plumbers السباکون are skilled ماہرون، السباکون ماہرون، the masons are unsuccessful البناؤون فاشلون، the barbers are dirty الحلاقون وسخون، these citizens are good۔ اب دیکھیے ایک چیز اور بڑھا دیا گیا، پھر واپس لا رہا ہوں آپ کو کہ آپ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے ساتھ سینٹنس کو بنائیں۔ these citizens هؤلاء المواطنون are good جیدون، هؤلاء المواطنون جیدون، those officials are coming from their offices، دیکھیے those officials، أولئك الموظفون are coming قادمون from من their offices مکاتبهم، مکتب اس کا پلورل مکاتب، those officials are coming from their offices، أولئك الموظفون قادمون من مکاتبهم، we the painters are going to our homes، دیکھو we the painters، نحن الرسامون are going ذاهبون to our homes إلى بيوتنا، نحن الرسامون ذاهبون إلى بيوتنا، you the welders are standing in the road، دیکھیے you، انتم اللحامون، تو اس کو ایک ساتھ پڑھائیے، انتم اللحامون واقفون في الشارع، they the butchers are sleeping in their rooms، هم الجزارون نائمون في غرفهم، دیکھیے they the butchers، ہم الجزارون، تو اکٹھا پڑھیے، ہم الجزارون are sleeping نائمون في غرفهم in their rooms، ہم الجزارون نائمون في غرفهم۔ Dear students، میں نے آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹ اس کا یوز دیا کہ ساؤنڈ میسکولن پلورل کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ آخری سیگمنٹ ہے جس میں آپ انگریزی سے عربک میں ٹرانسلیشن کریں گے اور اس سے آپ کو بہت کلیئر ہوگا کہ کیسے عربک کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے these are barbers، these کی عربی کیا ہے؟ ہاؤلائے، barbers حلاق، حلاقون، these are barbers، ہاؤلائے حلاقون، and those are butchers، وَأُولَئِكَ جزارون، these officials are successful، هؤلاء الموظفون ناجحون، and those citizens are unsuccessful، وَأُولَئِكَ المواطنون فاشلون،
We the cooks are sitting. نحن الطباخون جالسون. You the bakers are standing. أنتم الخبازون واقفون. They the tailors are ready. هم الخياطون مستعدون. Are you tailors? هل أنتم خياطون؟ Yes, we are tailors. نعم نحن خياطون. No, we are barbers. لا نحن حلاقون. Dear students, یہ پہلی بار آپ پلورل پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے 23rd لیسن ہے. ہم نے کافی 21, 22 تک آپ کو صرف سنگولر پڑھایا تھا. اب آپ ڈویل اور پلورل بھی پڑھ رہے ہیں اور اس سے آپ کی نالج جب کمپلیٹ ہوتی جائے گی, اب سینٹنسز آپ کے اور بڑے ہوتے جائیں گے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا پروگریس بہت ہی اچھا ہے. یہی میں اس لیسن کو ختم کرتا ہوں. اینڈ وی ول میٹ ان دا نیکسٹ لیسن. تب تک کے لیے بائے بائے.